Semuanya, selamat pagi. Kenalkan, saya dengan Anna yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru mengikuti webinar gratis dari improve.id. Di hari ini, Sabtu tanggal 7 Maret 2026, kita akan mengikuti webinar yang berjudul Introduction to Instrumentation Control and Career Opportunities yang akan dibawakan oleh Bapak Ari. Pak Ari sudah ada di dalam ya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Personal protection Pak Budi. Oke. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dulu untuk memandu acara di awal dengan membacakan tata tertib dan peraturan juga perkenalan apa sih Improve ID itu untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui terkait Improve ID. Sebentar ya. Oke. Adapun tata tertib dan jadwal hari ini, yang pertama saya akan bacakan dahulu tata tertibnya. Untuk teman-teman diharapkan untuk menggunakan nama asli dan background webinar yang sudah kami share di grup, dan aktifkan kamera pada saat sesi interaktif seperti Q&A atau sesi foto bersama di akhir nanti. Oke, selanjutnya ada etika interaksi, yaitu untuk menghormati sesama peserta dan pengajar. Contohnya, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh untuk menggunakan fitur reaction. Pada fitur reaction itu ada raise hand ya, silakan raise hand dahulu, kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan isunya. Selanjutnya ada partisipasi dan reward. Peserta dengan pertanyaan menarik pada sesi Q&A akan mendapatkan prize GoPay. Jadi nanti pada saat sesi Q&A apabila ada pertanyaan yang menarik akan mendapatkan prize GoPay. Lumayan ya untuk top up Roblox mungkin kalau sekarang ya. Terus peserta ya nanti kan ada sesi kuis di mana di sesi kuis itu kita akan memilih peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Jadi nanti ada kira-kira tiga pemenang ya. Satu sebagai penanya terbaik dan dua sebagai penanya tercepat. Kemudian setelah sesi kuis dan Q&A ada sesi foto bersama. Sesi foto bersama nanti diharapkan semuanya untuk membuka kameranya ya, open cam, dan kita akan berfoto bersama dengan trainer dan partisipan lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lanjut ke perkenalan improve.id. Apa sih improve.id itu? Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti training-training kita, entah yang berbayar maupun yang tidak berbayar ya. Nah, improve.id itu adalah platform provider training online yang berbasis pada engineer oil and gas. Jadi, apabila ada teman-teman yang tertarik untuk mempelajari terkait dunia engineer di oil and gas, mungkin bisa mengikuti kami melalui kelas-kelas yang kami adakan. Oke. Kenapa harus improve.id? Karena pertama materinya relevan dengan industri. Misalkan kalian membutuhkan kelas seperti apa, nantinya kan kami kan akan memberitahukan seminggu sebelumnya atau di webinar pada saat ini, kami akan menginfokan di webinar kedepannya akan ada webinar apa. Terus akses dan aksesibilitas terjangkau, yaitu bisa diakses melalui platform online seperti Zoom Meeting dan lainnya. Dengan menggunakan trainer berpengalaman, jadi trainer kami rata-rata trainer yang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Dan kurikulum berbasis proyek lapangan. Rata-rata materi yang dibawakan oleh trainer kami itu sudah berdasarkan proyek di lapangan. Oke, lanjut. Layanan komprehensif untuk karir teknik Anda. Ada bootcamp intensif, kelas online fleksibel, corporate training, dan webinar. Jadi kami ada beberapa layanan seperti yang tertera di layar.
eh, beberapa waktu lalu kami sempat mengadakan bootcamp ya, di mana bootcamp itu berlangsung selama 5 minggu. Kelas online fleksibel yang mana kalian bisa mengikuti kelas tersebut entah sambil kerja atau sambil melakukan apapun. Corporate training yaitu program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek perusahaan. Dan webinar eksklusif bersama para ahli dari industri oil and gas seperti saat ini. Oke, kita lanjut masuk ke materi ya. Jadi, maaf, sebelum saya alihkan kepada Pak Ari sebagai trainer pagi ini, saya juga ingin menginfokan kalau improve.id memiliki kita memiliki program visit kampus ya, yang mana nanti apabila teman-teman di sini ada yang masih kuliah atau ingin kami datang ke kampusnya untuk mengadakan seminar, boleh ya untuk nanti menghubungi tim admin kami yang ada di grup nomornya. Silakan dihubungi untuk membicarakan lebih lanjut, karena nantinya kami akan mengunjungi kampus-kampus dengan jurusan teknik untuk mengajak kolaborasi melakukan webinar atau seminar. Mungkin kalau visit kampus, kami lebih ke seminar ya. Oke, dari saya itu saja, teman-teman. Selanjutnya saya alihkan kepada Pak Ari ya, sebagai trainer kita pagi ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Perkenalkan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh tim dari Improve ID. Sebenarnya ini kesempatan sangat bagus. Jadi nanti sesuai dengan planning rencana kita. Jadi ini aja yang pertama hari ini kita akan mengadakan free webinar di mana dengan tema Introduction to Instrument Control and Career Opportunity. Dan untuk yang apa namanya next eh, training eh, kita udah menyiapkan untuk silabus materi. Jadi kita mulai training dari yang sampai basic, terus ke intermediate, terus sampai advance. Nanti akan kita coba tampilkan. Saya minta izin ke Bu Ana untuk bisa menampilkan silabus kita training yang dari basic sampai advance. Boleh. Kemudian selamat pagi untuk para peserta semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join di free webinar hari ini. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik semua. Terus izin mungkin di sini ada beberapa yang dari selain Indonesia kali ya. Kalau yang dari kemarin saya lihat registrasinya ada beberapa yang selain di luar Indonesia. Jadi mungkin akan saya coba fleksibel mix antara bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi biar kita berikan kesempatan untuk yang di luar Indonesia, yang tidak mengerti ke bahasa Indonesia untuk interaktif di sesi training pagi hari ini. Oke, baik. Kemudian perkenalkan, nama saya Ari. Saya akan coba menampilkan eh, histori saya. Saya dulu ngambil studi di Bachelor Degree Universitas Airlangga, Instrumentation Fisik. Itu saya sekitar tahun 2003 saya lulus. Sampai sekarang sudah hampir total pengalaman yang saya dapatkan 19 tahun. 19 year I got experience from the instrumentation control. I have experience from APC company just make design for the SCADA or DCS program like real DCS uh, from Yokogawa or from Foxboro. So we create a display and program for the manufacturer. Now I'm working in the Qatar Energy as a senior instrument technician. Now also I'm studying master degree engineering in instrumentation engineering from one of Australian university. So that's for my short description. I think if you have some
question, or we try to make some uh, dynamic training. So if you have some question or some feedback or something comment, you can ask directly, but as per rule from the improve ID. Okay. Now I will try to make some uh, polling. Actually, in the training, I make for to the training for webinar, there are two type different. One is a basic theory for instrumentation control, and then second is for career, how to start career or improve our career within instrumentation control sector. I think which one you prefer? First, maybe I will try to make everybody engagement and interest. So I will try to jump to carry in instrumentation. Uh, I think all agree, yeah? Oke, Bu Ana bisa minta tolong, bisa saya ini ya, saya coba langsung ke instrumentation career opportunity. Langsung ke carrier ya Pak, sebentar ya Pak. Iya. Ini ya Pak, maaf. Yang ini benar Pak? Eh, yang mana? Saya tidak bisa lihat di screen saya itu. Oh, nggak kelihatan ya Pak? Iya, Sebentar. ini masih tetap yang first itu apa first page introduction to instrumentation control and career opportunity. Teman-teman dibantu apakah di layar teman-teman sudah berubah atau belum? Sudah Ya, berubah, terlihat, Kak. Bu. Membangun karir implementasi. Udah Kak, sudah berubah. Ya, Pak, sudah berubah. Sudah berubah Pak, maaf. Iya. Tapi kenapa ya di screen saya kok masih tetap introduction to instrument control career opportunity? Mungkin belum di-share ke saya atau Bentar ya Pak. iya. Coba dibuka lagi Pak Zoom-nya Pak. Mungkin tadi minimize itu Pak. Ini Mas ya. Berarti saya close dulu gitu ya. Digeser-geser dulu, Pak. Up, down, swipe kanan Oke, kiri. Terima Tetap kasih aja atas ya. bantuannya teman-teman. Ah, harus kadang muncul terus hilang lagi. Oh, ini backgroundnya mungkin ya. Nggak tahu juga Bu Ana ya. Ini kok saya nggak bisa yang menampilkan yang karir itu. Sehingga muncul ya Pak? Iya.
masih yang introduction to instrument control and career opportunity. Oke, Bapak saya pakai laptop apa pakai HP, Pak? Pakai laptop saya. Oh, laptop. coba saya ulang share dulu ya Pak, sebentar. Iya. Mohon menunggu ya teman-teman. Dari sempat muncul terus kalau saya klik hilang lagi gitu. Nah, ini introduction instrument control and career opportunity. Ini apakah terlihat Pak sedang di slide? Enggak juga ya. Cuma apa, karena kalau saya klik bisa muncul hilang lagi gitu. Bapak pakai satu layar apa dua layar, Pak? Eh, Kita tahu bersama bahwa Ini satu layar ini ya. Tapi kalau saya klik kadang muncul yang itu career itu. Cuma kalau saya klik lagi nggak keluar yang oh, Mungkin mungkin bisa di restart dulu kali Pak Thomasnya keluar dari Zoom terus masuk lagi mungkin. Nah, yang dari iya situ coba. mungkin. Oke. Saya coba dulu ya Bu Ana ya. Saya Ya, exit boleh. terus. Menunggu ya teman-teman, maaf atas isunya. Terima kasih atas bantuannya. Iya Bu Ana. Pak, Iya, saya dapatkan yang first pick-nya, instrument control. oke. Ini saya geser dulu ya ke slide 2, apakah terlihat? Betul ya. No, I get ya. Ya, thank you. Ya, Saya bisa dipindah ke yang ya, sebentar Pak. carrier ya. Makasih atas bantuannya, Bu Ana. Hmm, Pak. Oh, ini. Ya, oke. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, saya pikir kalau saya lihat dari pesertanya rata-rata udah berpengalaman ya. Jadi mungkin saya di sini coba akan membagikan pengalaman dari sisi saya. Silakan kalau dari teman-teman ada feedback, ada saran atau suggestion, nanti bisa disampaikan baik di sini atau melalui email ke saya atau ke tim yang provided. Jadi saya akan mencoba membagikan tip atau eh, gambaran umum bagaimana memainkan instrumentasi di Indonesia. Actually, this is not how to get or start career in instrumentation, not only Indonesia. Now, widely in the world, we can get chance to get work as instrumentation. For example, now I'm working as instrumentation senior technician in Qatar Energy. You can also this I will get a broad opportunity because now mostly Middle East previously they try to build investment, very huge investment to the oil and gas, especially energy sector, oil and gas, and another right now because as per United Nations there will be renewable energy. So now they're starting to build like in the Middle East, power plant from the sun and another type energy satellite like from wind or another type of renewable energy.
Oke, baik Bu, Bu Ana silakan ke next ya. Pendahuluan. Instrumentasi adalah sistem pengukuran dan kontrol proses industri. Pertama, digunakan pada industri migas, pembangkit listrik, manufaktur, petrokimia, dan lain-lain. Berperan penting dalam keselamatan dan efisiensi operasional. Baik, next, Bu Ana. Posisi karya instrumentation and control current. There are so many different role for instrumentation, like instrument engineer, control system engineer, instrument technician, reliability engineer, automation engineer, system engineer, cyber security analyst. Right now, there is a new. We need mostly industrial or a company. They need cyber security because they are now internet era, IoT, in the industrial internet thing or IoT. So mostly from the field instrumentation like pressure transmitter, flow transmitter, counterfire, etc. So they will connect to control like PLC or DCS, and then some big company they will need information for their company website. But this one they need some router and some uh, cyber security hardware software to avoid external hacker or anything to involve in the operation of oil and gas. Jadi sekarang mungkin teman-teman sudah memiliki ketertarikan cyber security analyst. Ini lagi hangat-hangatnya. Jadi sekarang semakin terbuka karir untuk instrumentation. So not only for instrument engineer, but now developing for cyber security analyst that need knowledge for the DCS, hardware, software, and then for instrumentation technology. And then next for PLC technician or engineer, and then DCS technician or engineer. Oke, baik Bu, silakan next for the next. Sudah Pak, apakah terlihat? Ya, ya, ya. Baik, ini kompetensi yang dibutuhkan. Ini nomor satu, first, basic level foundation knowledge. Purpose, understand the core principle of instrumentation and control system. This one need knowledge like basic measurable principle. This is from the field like flow transmitter, pressure transmitter, and there are many other different field instrumentation. And then for B, common instrument and sensor. C, signal type. There are different signal type for instrumentation. There is 4 to 20 milliampere. There is voltage 1 to 5 volt or 0 to 5 volt or pneumatic signal 3 to 15 psi. Or also another type pneumatic signal 6 to 30 psi. Then for the fundamental of control loop, it's like PV, set point, control variable, etc. And then E, safety awareness, basic concept of alarm, interlock, and safety device. This one skill expertise require reading and interpreting PNID, loop diagram, and instrument datasheet. And B, performing simple instrument calibration, zero to span. And then basic troubleshooting for loop. There are so many loop different. Either from the field, by example, pressure transmitter, because it will wiring to the local GB, local junction box, TB. And then for a local GB, it will connect to DCS marshalling. In DCS marshalling, there will be analog input, module, or TB, digital input, or digital output. We need to understand loop diagram. And then D, hand-on experience with installation, wiring, and grounding of instrument. Jadi we need to get experience with installation, wiring. This one why we need experience, because some position in the abroad there is like field engineering
field engineer, it means they need to do a field activity and then like normal engineer design and then meeting anything, but that's why they need have experience installation and then okay, baik Bu. Next for the next slide. Number 2, intermediate level, operational proficiency. Purpose, operate, monitor, and maintain control loop effectively. Knowledge, A, advanced flow measurement. There are different flow measurement like DP, different pressure, Coriolis, magnetic, and ultrasonic flow meter type. B, valve type and characteristic. We need to understand as per standard how many valve type, globe, ball, bank simple, ball valve, butter valve, and etc. We need to know how characteristic the valve, and then we need to know also there are like valve liquid class. So all valve as per datasheet from manufacturer, they will include the test valve liquid class. There are different liquid class 1, 2, 3 as per standard. So we need to understand this one. And then for C, counter valve accessory. This is a counter valve. In counter valve, there are so different accessory like positional. This positional, it can be like A to P. Jadi from electric signal current, photo to current, then they will convert to pneumatic current or signal. There will be also valve positioner. There will be this one. It will connect directly to valve moving stem, and then solenoid this actuator. And then for the control theory basic like on off, PID control, feed forward, back calculation. Actually, especially for this one, control theory basic, I have planning to make next advanced training how we can make our simulation with MATLAB. So with MATLAB, we can make real plan simulation like a real plan. So we can adjust P, proportional gain, integral, and derivative. Then we can make simulation in the MATLAB section. And then E, loop dynamic and response. The time constant, process gain, head communication, and diagnostic. This one is loop dynamic is mean how the loop is react or interact with the real based on time continue because process is continue by the time. Some process maybe by example level control in input there will be flow continue, sometime flow increase and then decrease. This is it will affect the loop and then it will affect to like control strategy, our control instrument control strategy like PNAD or another that time constant, process gain. That one also we can make simulation with MATLAB like from loop we can transfer with mathematic function with MATLAB. Then we can play simulation so we can know how effective our PI value or PID value to the loop, to the total loop and process effectiveness. This one for skill expertise like A, loop checking and commissioning. B, PID tuning for stable control. C, fault finding instrument and loop using calibration tool. D, troubleshooting signal problem. 420 milliampere. Hard digital communication. E, replacing faulty transmitter or final control element safely. For replacing faulty transmitter, actually now there are different technology like hard communication, hard support for transmitter or field bus support transmitter. So we need to know for each different how to make faulty transmitter. Like by example, field hard is very easy compare field bus. In the by example field bus in the hard after replacing field transmitter with support by hard, we can upload and use directly for data control. But for field bus,
support, there will be field bus server there. So if we want to replace field bus transmitter in the server first, we need to upload configuration. Then we need to replace transmitter. After replace transmitter with the new one, in the server side, field bus server, we need to download all configuration to the server. Then only we can use our new function for the field bus transmitter. This different thing between hard transmitter support and field bus transmitter support. I think that for field bus there will be some challenge for the instrumentation group. And then for the next book, Bu Ana, please. For advanced level, expert or engineering purpose, for advanced level, we need to know how to design, make optimize, and manage complex control system with high reliability and safety. We need to have knowledge like advanced process control, multi-variable control, cascade, ratio, and feed-forward loop. Di sini here APC, advanced process control. APC mean there will be like multi-variable control. This so in multi-variable control, input not only one, output also not only one. Depend on the process required. For example, there will be possibility to input like level LT1, level transmitter 1, and then level transmitter 2. And for output, they can have one only input possible. If one output, so in the multi-variable control, there will be software programming like EDCS or PLC, how to select output based on to input. For example, maybe they have average value for the output or which one good value they will send to output. And then cascade, ratio, and feed forward. This is a feedback control. And then for B knowledge, digital and networking instrumentation, this one like common protocol communication like foundation field bus, Profibus, Modbus, and OPC. Then C, safety instrument system or SIS, and SIL, safety integrated level. Right now, there is a new system. I think it was starting around 2009 or 10. For international standard, they make approach to implement SIS, safety instrument system or safety integrated level. This one based on critical of the process. If a normal process, they can use normal without apply for SIS or safety integrated level. If critical process, so they need some additional layer protection. This is the main idea for SIS or SIL. For SIL, there are different some class SIL 1, 2, 3, 4. And then for the control system architecture, this one DCS, SCADA, PLC integration. For DCS, we can get training from the vendor. For example, for me, I get the Foxboro certification, DCS, and then Yokogawa also have, and SCADA also I have certification from ISA or I have also from China company. And then E, diagnostic, predictive maintenance, and instrument reliability analysis. And then F, calibration and compliance standard. This is based on ASC standard 61508, 61511, or ISA S75 AP standard. Okay, for the next book, please. Skill expertise, A, design control loop and selecting instrument for new project. B, performing HACCP or LOPA studies related to instrumentation. This HACCP are study, and then LOPA layer or protection analysis. So in the project, initially they will study for the HACCP or LOPA, and then they will
implemented that those are studied in LOPA or HASUP in the design stage, like hardware, software. They will be implement SIS or SIF or another protection layer to the design implementation. And then C, developing advanced calibration and validation procedure. D, implementing digital communication protocol for smart device. E, optimizing control strategy to improve process efficiency and safety. And F, mentoring and training junior engineer and technician. Like now in the company, if you join the company, and then if you have experience, this there will be including your job description. So you need to train or mentoring the junior engineer or technician. This is in the F section. This right now is a company make some rule to mentoring junior engineer or technician. Okay. Okay, for the next, please. This certification required in Indonesia. There is certification sekolah migas like Mika Cepu, Aceh, dan lain-lain. B, instrument work experience from company. So if you have previous experience with different companies, so important for you to keep your pengalaman kerja. And then C, internship certificate from company. And then D, PLK, Bali Latihan Kerja certificate. And E, this is interesting. So as instrumentation control, we cannot stop learning because every second, every hour, instrumentation knowledge, instrumentation technologies always changing, dynamic changing. So we need to join like now today webinar live from Improve ID. Then for instrumentation certification, there will be like ISA certificates such as this one, Certificate Automation Professional, CAP, or Certificate Control System Technician. This is under ISA certification. You can open ISA website by www.isa.org and certification. There are so many certification under ISA. And then B, TÜV certificates such as Safety Instrument System. TÜV a very famous company, I think from Germany. There's right now many companies searching for TÜV certificate. If you have TÜV certificate, you can try to join major company like Saudi Aramco or ADNOC or another company. And then see, TCS certificate you select from vendor. This also is interesting certificate from Exida. Like Exida, this is right now Exida also become new requirement certification from the company. Under Exida, there are so many different certificate training like IAC SIG 1508, IAC SIG 1511, ISO certification, and another thing. And then including IEC 62443, cybersecurity certification. Okay, for the next, please. There is also OP2 Global One Training Certificate, Basic Maintenance Practice, Instrument and Control. Then G, PLC certification from vendor like Allen Bradley, Modicon, etc. etc. Okay, for the next. Indonesia, there are so many different company start from BUMN and major company like Pertamina. Now Pertamina, before there were so many vacancy under Pertamina Whole Energy. There are so many different sites under PHA. And then PLN, BGN, Gas Negara, Pupuk Indonesia, Petrokemia Gresik, Bukit Asam, dan lain-lain. Okay, for the next please. Under international company, there is like BP, website bp.com, Total Energy, Sembersi, Halliburton, Siemens Indonesia, Honeywell Indonesia, Yokogawa Indonesia, Triparta,
rekayasa industri. Then there are different EPC, engineering procurement construction company, either Indonesia or international. Okay, please for next screen, Bu Ana. Bu Ana, please change to next screen. Ini, Pak. Ya, terima kasih. For international, can you make a show previous? Sebelumnya, Bu Ana, ini mungkin ada sebelumnya terpotong ya. Ya, Ini. ya, ya, thank you. In international company in Middle East, there is Saudi Aramco website aramco.com career. You can try apply in Aramco. In Aramco, there are so many interesting packet which provided by Aramco. They have good standard and salary also good. In Qatar Energy, there's a website qatarenergy.ca, and then 3 Abu Dhabi National Company ADNOC, Kuwait Petroleum Company, and then Oman. Oman now there is join company under OQ, www.oq.com. Before they make expiration company in Oman, but now they make join company under national company OQ. And then Africa there is Nigeria. Nigeria also they have so many project, oil and gas project. And Sonatrach Algeria. Okay, for next group. And then interesting for Europe and America. There is ExxonMobil USA, this one ExxonMobil.com website, and then Chevron.com from USA. This Shell from Netherlands, and BP from UK, www.bp.com. BP also they have project site like Tangguh, BP Tangguh, or even in the before they have in the West Java and another site location. And then Total Energy from France. Okay, Buana for next slide. There is interesting company also Eni. This Eni from the Italy. The website the www.eni.com. You can see or open the Eni website. There are so many vacancy within different country, Indonesia, Iraq, and then Africa region and another location. You can try to search under Eni. And then EPC company, there is like Technip Energy now also. Technip Energy, they have so many projects in Middle East. You can try to find out searching this company under www.technipenergy.com. And Saipem everywhere they have a project in Qatar, Abu Dhabi, or even Saudi, or Indonesia also in Batam. They have project set location. And McDonald also same. They have in Batam. You can try to apply also. McDermott in Batam. And then Petrofac, Hyundai Engineering and Construction from the Korea, and Samsung Engineering. Okay, for the next book, please. Next slide, yeah. This other location, Norway, Brazil also they have so many projects in Brazil, especially offshore. Petrobras.com.br, and then Petronas also. They have so many project or site location in Indonesia. They have also Petronas in Gresik, or even in the Malaysia also. You can try to find out opportunity by regularly visit the Petronas website. There are so many different role within instrumentation. And then Occidental Petroleum from USA. Okay, from the next book, please. More recruitment agency. This recruitment agency also play a vital role to make a recruitment process like Nest Fishcroft, Brunel, Petropan, Spencer Ocean, Jerry Fergus, especially from Indian
company. There is Jerry Fergus. This previously they put some vacancy, so many vacancy in their website. Okay. For the next book, please. Then there is Falcon HCL Consulting, Dynamic Staffing Service. For Dynamic Staffing Service, www.dsshr.com. Right now, as information, they conduct recruitment process. You can try to apply by visit website regularly. There will be information.com. And from Middle East, especially they conduct recruitment for Middle East, Qatar, and Abu Dhabi. Okay. For the next book. Ini estimasi gaji aja. Jadi in Middle East, from for example in Qatar, from for technician, for basic, you will get minimum around this one maybe 6,000 Qatar. You can get around 6 times for around 35 basic, 35 million Indonesia, up to 70 million Indonesia. For the technician level, engineer level, or senior, you can get more. There will be different salary structure, like basic salary, allowance, and another allowance advance. Okay, for the next. Ini udah end, Pak. Udah. Mau Oke, kembali baik. lagi. Oke, baik. Saya pikir untuk karir di sini sudah cukup dari saya. Apakah teman-teman ada feedback atau kita coba gabungkan ke teori segmentation-nya? Atau silakan kalau sekarang teman-teman ada pertanyaan mengenai karirnya? Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Iya. Perkenalkan, Pak. Saya Galih, Pak, dari Surabaya. Saya tadi di slide-slide awal masih bingung ya, Pak, antara posisi sebagai control system engineer dengan automation engineer. Dalam dua posisi tersebut, itu bedanya apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik, makasih. Siapa Mas? Siapa tadi? Saya Galih, Pak. Galih. Oh, Iya. Galih. Ya, salam kenal Mas Galih. Ya, Pak Arif. Surabaya Iya. mana Mas? Saya juga dari Surabaya soalnya. Oh, saya di tengah, Pak. Daerah Tegalsari, Pak. Dekat Tunjungan Plaza. Oh, baik. Dari ITS kah? Betul, Pak. Oh, baik. Iya. Selamat kenal. Saya juga sempat belajar juga ya, di ITS juga. Tahun 1999 sampai 2003 ya. Oh, Baik. siap. Nah, apa tadi mengenai automation engineer sama control system ya? Memang Betul, Pak. ya, memang itu apa ya? Tergantung. Memang prinsipnya hampir sama ya. Jadi untuk control system sama apa nama automation engineer ya. Itu prinsipnya knowledge-nya hampir sama. Cuma untuk yang spesifik detailnya, kalau ada untuk khusus program aja gitu kan. Kalau program aja atau software atau hardware bisa mereka bekerja di control system gitu kan. Yang automation engineer juga hampir sama, cuma mungkin beberapa company dia menginginkan tambahan lagi di advanced process control system. Jadi dia apa namanya bagaimana membuat proses di plan itu lebih efisiensi, lebih bagus di sisi responnya. Jadi untuk ada tambahan knowledge like dia harus tahu safety, dia harus tahu proses. Makanya kalau kita belajar, kalau saya contohnya belajar, saya juga lagi menulis tesis itu kan, Master Engineering Instrument Engineer. Untuk instrument engineer, actually kita harus juga belajar termodinamik, and then mekanik engineer. Jadi instrument itu tidak hanya basic apa namanya hardware software gitu kan, ada tambahan di advance. Jadi nanti akan dimasukkan juga sisi
cyber security-nya, analisnya gitu ya. Mungkin gitu, saya berikan dari saya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Baik, Bu Ana, mungkin lah kita bisa lanjut ke, mengingat waktunya sangat sempit. Mungkin kita ke tampilan teorinya saya. Silakan di awal. Benar. Ada sedikit Ya, nambahin. ya silakan, Mas. Tadi perihal automation engineer sama control system itu memang apa teman-teman banyak yang bingung ya. Kalau hemat saya itu secara requirement itu hampir sama. Cuman ini kalau seandainya ada lowongan yang menuliskan automation engineer itu kebanyakan dia manufaktur atau yang vendor basis ya. Nah, itu ya banyak yang ke builder ini. Nah, kalau yang control system itu ini ke plan-plan yang udah kayak EPC company, terus company-nya sendiri itu pasti dia requirement-nya pasti control system karena dia akan banyak berkecimpung di main system sama subsystem. Itu aja sih. Kalau automation itu lebih ke kebanyakan yang saya tahu itu kebanyakan lebih ke vendor ya kayak Yokogawa, Honeywell, Emerson, IBB gitu. Itu pasti requirement-nya pasti automation engineer. Tapi kalau yang control system kebanyakan di EPC kontraktor atau mungkin di company-nya kayak tadi apa kayak Donggi Senoro, BP, apalagi banyak lah Badak kayak gitu. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih untuk feedbacknya, Mas. Terima kasih banget. Bisa di sini, saya pikir di sini webinar yang interaktif, saya pikir jadi tidak hanya one way communication, so you can express or show your view from your experience before. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke instrument control engineer. Ini mungkin akan saya coba saya persingkat aja ini, soalnya mungkin kalau saya ikuti ini slide saya sangat banyak. Jadi instrument control engineer, what are instrument control as definition? Instrument control is the practice of monitoring, regulating, and manipulating physical process variables such as pressure, temperature, flow level, or composition using instrument and control system to ensure that the process operates safely, effectively, and within the cell limit. This is we need to make highlight that in the instrument system we need to make guarantee process operate safely, efficiency, and within the cell limit. Okay. Okay, Bu, please next. So there are the different definition from ISA, International Society of Automation from USA standard. Instrumentation and control involve measuring process variable and automatically regulating them to achieve a desired process outcome. This is as per ISA 5.1. There is like a sample instrument symbol and identification. ISA 2019, and then from IAC standard, International Electrotechnical Commission perspective. Process control consists of measuring and controlling process variable in industrial process to maintain the desired output condition. This specific by IAC rule by IAC SIG 1511 function safety instrument system for the process industrial sector 2016. Okay, please next screen one. This is as per GLIM description. Instrumentation is the science and technology of measuring, monitoring, and controlling physical variable in industrial process. In industries such as oil and gas, petrochemical, power generation, and manufacture, instrumentation play a critical role in ensuring safe, efficient, and reliable plant operation. Okay, next, Bu Ana, please. In instrumentation, there are different field equipment like the example this one, flow measurement or flow transmitter. There is the model different pressure flow meter like DP. In DP, there is a component or faceplate
And then this one it will operate based on Bernoulli principle. In Bernoulli principle, this like formula Q, this flow rate equal to C A n time by square root 2 delta P per rho. This we can get flow rate based on discharge coefficient, surface area, dP, and fluid density. Okay, please next, Bu. This one by example design for dP. So upstream from here, this means this is high tapping point, and then after there are different Venturi type or nozzle orifice, orifice, or downstream here a low tapping point. So just like this. And then this thermistor, there is a hardware and software. Then please next one. For flow meter, there is a model turbine flow meter, and then magnetic flow meter. Magnetic flow meter operates based on Faraday law of electromagnetic induction. And then Coriolis flow meter measure mass flow directly by detecting change in vibration pattern of vibrating tube. I think this Coriolis flow meter is nowadays very widely used by company. Okay, please next, Bu. Buana. This one example product for Coriolis model. So here transmitter the top, and then here sensor. Inside sensor we can say like this. This is a tube to tube. There is coil to make magnetic and then make vibration. There are two different tube. This is a connection. Okay, next one. This one description for the Coriolis flow method. This inlet outlet, it will make if there is flow inlet here, this two tube will be different like bending or something like this. So it will create Coriolis force. Okay, for next, please. As per basic principle, Coriolis flow meter measure mass flow directly using the Coriolis effect. When fluid flow through a vibrating tube, it creates a twisting force due to inertia. This force cause a measurable phase shift delta T between the inlet and outlet vibration sensor. This phenomenon is based on the Coriolis effect. This basic equation for Coriolis calculation. Fc, Coriolis force in Newton, equal to 2m mass of liquid, and then V and ohm. Okay, please next one. Practical mass flow equation used in industry. In practical Coriolis meter, the measured phase shift delta T between sensor is proportional to mass flow rate. So this is we need to remember. This measurement phase is shift delta T between sensor proportional to the mass flow rate. Jadi mass flow rate ini is equal to the K and delta T. Calibration constant and delta T time delay. And then for density measurement, we can use Coriolis for measuring density. P equal to 1 per F water. Okay, next book, please. This one only example the different electromagnetic flow meter, and then magnetic flow meter. Okay, next. For pressure transmitter, there is a basic principle hydrostatic pressure. This formula P equal to rho GH. P is mean pressure, rho density of the liquid, G gravitation, and then H. This is height of the in the process. We can see here. And then for the next, please.
This is an example real from the manufacturer pressure transmitter DPT, and then this model also from site connection. Okay, next. This we can see inside transmitter P2 and P1, this diaphragma, seal diaphragma to protect inside membrane pressure. And then please next. For level transmitter, there are different principle like hydrostatic level measurement. The formula is H equal to P per rho G. This is based on principle hydrostatic level. And then next, please. The level transmitter or non-contact working principle based on microwave time of flight measurement. This is D distance to local surface equal to C time T divided by 2. And then radar equation D equal to C time by delta F divided by 2S. S mean sweep slope. Then please for next slide. This drawing or image we can see in the top this one capacitance level transmitter based on working principle capacitance level. Then they don't set here. Gate valve radar. This is gate valve radar. There's rod and then this without rod. So it will send radar signal from the top and then reflect by surface, and then it will coming back catch the wave by transmitter. Okay, for next one, please. Gate wave radar principle. Microwave signal guide along probe. This is a probe type like previous picture. V equal to C divided by square root E epsilon L. This is interface if you calculate or using for measure different liquid, for example, water or condensate or another type of liquid. And then for the ultrasonic level transmitter, this working principle acoustic wave time of light. This is there is D equal sound velocity time T and divided by 2. Okay, next book please. Capacitance level. We can see capacitance level. This is working cylindrical capacitor model like this one. C equal to 2P epsilon L divided by ln B per A. And then displacer is it has buoyancy level transmitter working principle FB equal to rho GV. Then for magnetic level transmitter working principle float with magnet actuated external sensor D equal to V wave time by T. Okay, next book please. Now we can try to have knowledge to international standard based depend on ISA, International Society of Automation. ISA, they have standard like ISA 5.1. This they have rule instrument about relating to instrument symbol and identification (PNID). ISA 5.1 is the international standard that define instrumentation symbol, tagging, loop number, control system. The purpose is to create uniform understanding between engineering, operation, maintenance, and commissioning. Okay, please next slide. And then there is also ISA 18.2. This about alarm management life cycle. An alarm is an audible or visible means of indicating to the operator an equipment malfunction, process deviation, or abnormal condition requiring a response. There will be purpose of ISA 18.2. It prevent alarm flooding. So if you have working in the plant environment, if alarm so many, so it is not good for process because they will confuse why so many alarm.
So based on that one, we can make alarm rationalization. So we make simplify alarm and divide by critical and warning, not critical process. Okay. For next slide, please. This ISA 18.2 define a structural life cycle approach. This complete life cycle from philosophy, identification, rationalization, design, implementation, operation, maintenance, monitoring, and assessment, management of change up to finish. And then C, ISA X4. ISA X4 is the American standard for function safety of safety instrument system SAS in the process industry. It aligned with IEC 61511 and provide requirement to design, implement, operate, and maintain safety instrument system to reduce process risk. Okay, next. The basic SS concept. Safety instrument system consists of three parts. One is a sensor. The sensor is mean in the field environment. They will like pressure transmitter flow in another sensor. This detect abnormal condition. After sensor, it will connect to logic solver. This one like PLC or DCS. So based on this one, they make a decision. So what they need to do in the final element. This final element like solenoid or sudden valve to take action. For example, this one, high pressure detected, C-strip, valve close, designed to prevent explosion. Okay, next slide, please. This is a life cycle, start from project. First, concept and hazard identification. This is define process, HAZOP and risk review. Risk assessment number 2. Then number 3, seal determination. Number 4, safety requirement specification, SRS. Number 5, SIS design and engineering. Number 6, installation and commissioning. Next slide, please. Number 7, operation and maintenance. This like proof testing, bypass management, periodic inspection. Number 8, MOC, modification of change. If there is some need change within the previous design, so we need to propose for the MOC and then apply to the next stage. And then decommissioning. Decommissioning mean remove safely and then update the organization and then end. Okay, for next book slide. This one IEC, International Technical Commission. There is IEC 61501. 61501 is international standard for function safety of safety instrument system. This widely used in the process safety in the oil gas company, petrochemical and etc. And then IEC 61508. 61508 is the basic international standard for function safety of electrical, electronic, and programmable electronic. And then please next. There is functional safety framework like IEC 60079, IEC 62440, cybersecurity for control system. This is important for instrumentation crew also. We need to understand IEC 62443. What is a 62443? Is international cybersecurity standard for industrial automation and control system, IACS. It protects systems such as DCS, PLC, SCADA, and another equipment. Then for next, please move. This one IEC 60079 zone division zone 1, 0 or 2. Then there is attack also. EXD, EXAA, intrinsic safety. And then please for next slide. This for SCADA and communication standard, there is IEC 61850. This it will manage
substation, basic substation automation, protocol commonly standardized and Modbus, DNPC, UPC, Profibus, or Profinet. Okay, next slide, please. This one, safety instrument systems. Safety is critical in oil and gas. The main standard is IEC 61511, IESE 84. For concept measure, must know SEAL safety indicator level 1 to 4. Safety indicator level is a measure of the risk reduction provided by safety instrument function within a safety instrument system. SEAL is defined in the International Function Safety Standard IEC 61508, generic functional safety, and IEC 61511, process industry application. And then please, for next slide, book. This one example of SEAL level. SEAL level 1, SEAL level 2, level 3, level 4. By example, level 4 is RRF, risk reduction factor 10,000 to 100,000. And then PFD, low demand modes 10 minus 4 to 10 minus 5. This one very good. Please, next slide. Book. Safety instrument function. A safety instrument function is a specific safety function designed to prevent or mitigate hazardous event by automatically bringing a process to safe state when predefined conditions are exceeded. SIF is defined within the functional safety life cycle or IEC 61511 and IEC 61508. Okay, next slide, please. This one basic structure of SIF. Number one, sensor input. This is like PT, TTLT, and logic solver. This is a program set the PLC or DCS. And then final element output like valve, SDV, motor, or solenoid, and another type output signal. Then for next slide, please. This proof testing interval. This one like maintenance. We need to do like for control valve, like PST test, operational stroke test. This is to make proof testing interval by example within 6 months, 1 year, or 2 years. So this is to make guarantee our loop of instrument system is working as per design. And then for next, please. So in PLC, so I think everybody already have experience in the PLC, programmable logic control. By introduction, PLC is a regularized industrial digital computer used for automation and control of electromechanical process such as manufacture line, oil and gas plant, power generation, water treatment, packaging system. PLC were introduced in the late 1960 to replace complex relay-based control panel. Jadi sebelum ada PLC, itu design very big. The design it was very huge and panel very big because they initially use relay. By replacing relay in PLC, now design very compact and small panel. Then please next. This is a different PLC module. There is power supply, CPU, communication, I/O module, and another module also. Okay, next slide, please. This Allen Bradley PLC. Here there is power supply module, communication module, controller, and I/O into rack different. Okay, for next book, please. Next slide. This execution in the PLC. So they read input, execution program instruction that they send to output. Okay, next slide. This power supply hardware, this provide power supply from the input, by example, to 20. Mostly PLC, they use module, they use 24-volt DC right now as general supply 24-volt DC. And then CPU or controller.
Control CPU is in the brain, like microprocessor signal. This for execution, program logic, update output signal, dan etc. And the next slide, please. The communication module is for take communication purpose data, like maybe there will be connection from other system like instrument and compressor, so they will connect using another type communication. RS-232 or RS-2485. This the function of communication module is to convert the modulation. And then IO module, this inlet output module, like analog input, analog output, digital input, and digital output, and other type module. And then please next slide. For programming language, for PLC, there are different model like ladder logic, IAC, IAF, IAC function block logic, ST, structure text, and then next slide. SFG, sequential function chart. A sequential function chart program consists of two basic elements, state and transition. A state program block execute until all transition is satisfied, at which time the currently active state program block is disabled and the next block is start. Okay, next slide, please. This example of SFG programmable. Standby, start, feeder, 5-second transition, stop, and then up to final stop spin motor or close drain valve. Okay, next slide, please. This is ladder type programming. So it is now widely used because easy to implement and we can use for complex process. This like and output, sorry, IO, and then not close contact, then relay output. Okay, next slide, please. This instruction list program example like load, command, move, and etc. And then next slide, please. So now we have basic knowledge about SCADA system. What is SCADA? It is a control system that collect data from industrial process, typically over a wide range, area, often for monitoring and control. It can include hardware and software for gathering data, transmitting data across a network, and displaying the data on operator screen. The system connects sensor and remote server to control equipment such as pump and motor. The acronym SCADA stands for Supervisory Control and Data Acquisition. Okay, for next. This example design assistant for SCADA. In the remote area, there is RTU system, remote terminal unit. It can be 1 and 2, and then MTU in the control room, master terminal unit, and the enterprise layer. They have sent to the office, management office. Okay, next, please. This SCADA architecture. First layer, this is a sensor on the field. Second layer, this RTU, like PLC. Third layer, local supervisory, SCADA computer. Fourth layer, system-wide SCADA supervisory computer. Fifth layer, main monitoring station, SCADA computer center. This like a control room. Okay, please next. This explain here. The first layer, field device, consists of sensor and actuator, and the second layer, field controller. The third layer, local supervisory consists of local supervisory device that gather data from field. And then the fourth layer, production, and then fifth layer. Okay, next slide, please. Ya, oke, saya pikir udah cukup dari saya. Silakan kalau ada, saya kembalikan ke Ibu Ana sebagai moderator. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Arik untuk pemaparan materinya ya.
Kalau untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi kuis ya Pak. Iya. Sebentar ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman, setelah ini kita akan masuk sesi kuis, yang mana ada 2 kuis. Di sini peraturannya saya jelaskan dulu ya. Kalian menjawab di kolom di kolom chat Zoom. Nanti saya akan melihat siapa yang paling pertama menjawab, maka dia adalah pemenang dari kuis tersebut. Oke, semuanya sudah siap ya? Wait, sebentar. Sebentar ya teman-teman, sebentar saya perbaiki isunya dulu. Eh, karena ada problem di kuis, kita move ke Q&A dulu aja ya, Pak. Karena di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya ya, Pak, di kolom chat. Jadi, saya dahulukan untuk baca yang sudah bertanya di kolom chat ya, Pak. Untuk teman-teman yang mau bertanya menggunakan fitur raise hand, boleh? Sebentar. Apakah ada teman-teman yang masih mau ingin bertanya? Silakan gunakan fitur raise hand ya. Sambil menunggu, kita Atau ini menggunakan. saya lihat udah ada di itu, Bu Ana, udah ada di kolom chat ya. Ya, Kalau Pak. dari sini saya bisa, soalnya banyak saya akan choose yang paling menarik kayaknya ya, yang Ya, Pak. paling aktual. Nah ini, izin bertanya Pak Ari. Satu, peluang berkarir untuk pekerjaan di Middle East atau di luar negeri itu secara proses rekrutmennya bisa dijelaskan bagaimana prosesnya. Jadi saya akan coba menjawab dari pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda, silakan share di sini juga. It's okay because we have to communication mode two way, not only one way from me. Jadi pengalaman saya, kalau saya dulu saya apply via Guna Mandiri. So ini Guna Mandiri website, dia posting banyak sekali apa lowongan ya, vacancy. So bisa kirim CV berdasarkan pengalaman atau posisi yang ingin didapatkan. Setelah CV di shortlist, prosesnya Guna Mandiri akan dikirimkan CV ke user, kayak sampel Katanariki or Ratnok or eh, mana saudaraku. Kalau user sudah akan berikan feedback ke rekrutmen kayak sampel Guna Mandiri, so there will be like it can be face to face, bisa juga interview face to face atau by online. Ada interview pertanyaan. Biasanya kalau dia satisfied gitu akan diberikan offer. Kalau saya dulu langsung diberikan offer. Jadi setelah interview gitu langsung diberikan Iya, offer. iya betul Pak Ari. Saya dulu juga pernah dapat tawaran dan mereka juga memberikan ini izin bertanya Pak tadi yang dari Pak Ari jawab Pak ya. Ya, Ada silakan Pak. penawaran terlebih dahulu Pak gitu ya dari pihak luar ya. Baru nanti ada proses interview lebih lanjut kalau emang dengan penawarannya sudah sesuai gitu Pak ya. Cuman Hmm. eh,
ya kalau melihat kan juga peluang untuk berkarir di luar negeri Pak ya maupun di Middle East juga kan eh, kita juga belum belum pengalaman Pak. Jadi makanya pengen tahu aja sih prosesnya. Emang biasa seperti itu Pak ya. Jadi Iya, emang dari proses penawaran terus interview dan emang ada kesempatan sama user untuk bisa untuk interview Pak ya seperti itu ya. Biasa iya. prosesnya lebih cepat Pak ya dibanding di Indonesia. Iya memang sih. Soalnya apa ya? Beda sistem, beda different culture, different apa namanya requirement ya. Hmm, Kalau di Middle East, kebanyakan dia butuh cepat gitu. Soalnya dia projectnya banyak, terus oke. manpowernya lokal gitu kan agak susah dapatkan. Makanya dia ambil dari versi gitu kan. Dari Oke. Indonesia, saya pikir Indonesia ini masih sedikit kalau berdasarkan pengalaman saya di sini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba apply. Sangat sedikit Indonesia dibandingkan dari India atau Filipina. Sebetulnya saya juga nggak tahu juga kenapa sedikit ya. Harusnya populasi Indonesia kan banyak, harusnya komposisinya kata gini Indonesia cuma berapa persen gitu kan? Mungkin cuma kecil banget, nggak sampai 10% mungkin dibandingkan yang lain. India itu sampai 70% dia komunitinya, 60% kayak gitu. Jadi mayoritas yang kalau kita datang ke Middle East itu ini kayak negara India gitu, bukan negara Middle East gitu kan. Jadi saya dorong teman-teman untuk apa ya mencoba nggak apa-apa coba ikuti proses selection eh, interview dan lain-lain terus yang nomor dua selama pengalaman Bapak bekerja sebagai instrumen di bidang oil and gas hal apa yang menjadi tantangan di lapangan yang sering terjadi itu Bapak hadapi persoalan di lapangan. Jadi memang eh grounding looping oke challengingnya kalau di Middle East itu teknologi itu harus dia berkembang sangat cepat gitu kan. Jadi kita harus adaptasi cepat, terutama English. Bahasa Inggris kita harus harus terus terang harus belajar bahasa Inggris gitu kan. Terutama saya juga harus belajar juga. Dibandingkan mereka, mungkin kalau Indonesia kan Inggris kan bukan first language ya, bukan bahasa utama ya, bahasa Indonesia yang utama. Jadi dari situ kalau kayak Filipina gitu Inggrisnya dia kayaknya udah kayak mother language gitu kan. Jadi lebih sering ngomong apa bahasa Inggris daripada kalau contohnya Filipina Tagalog gitu kan atau India juga jadi kita harus English technical skillnya juga harus itu apa adaptasi juga terus challenge-nya kalau kita bekerja di multi culture multi country ya biasa wajar kita human kan human itu akan berusaha menampilkan saya terbaik gitu kan orang dia oh eh, saya rasa akan berusaha menampilkan cara kamu salah gitu kan. Jadi mereka kasih cuman kasih itu terhadap apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi kita harus confident untuk memberikan alasan kita gitu kan. Reaksi dari kita harus confident untuk menjawab tantangan dari mereka. Wajar aja. Jadi ada semacam apa namanya kompetisi ya gitu ya. Mungkin kalau dari Indonesia aja kompetisinya eh, ya bagus, menurut cuma masih kurang ya. Kalau dari multi country ini lebih ketat gitu kan. Jadi kita harus confident memberikan explanation. Oke, terus yang nomor tiga, saya sering menjumpai beberapa persoalan terkait grounding yang looping. Apakah ada gate atau mitigasi agar tidak terjadi looping grounding di sisi mastering? Ya, kalau grounding memang kita berusaha eh, memilah antara atau tidak mengkoneksikan antara grounding di local GB to grounding mastering panel gitu kan. Kalau mastering panel grounding connect ke field GB itu bisa Oke, bahaya gitu ya. betul Pak. Bisa short, bisa itu. Makanya Hmm, di sini juga sering juga. Jadi eh, kalau groundingnya udah short, di sesnya akan ada alarm, ada apa namanya trigger alarm. grounding, grounding, earthing fall gitu kan. Jadi kita harus troubleshooting one by one loop. Jadi kita harus troubleshooting ngelepas Satu-satu. di sisi marcelingnya kita harus lepas semua dari field one by one, satu by satu kan, sampai alarmnya ketemunya di mana, ya, loop yang mana Nah, gitu kan. Jadi ini tracing. agak agak susah untuk troubleshootnya groundingnya gitu. Soalnya semua kalau di CS kan
banyak loop kan. There are so Betul. many loop different. So if they were doing troubleshoot at fall, this is a little bit challenge for us. We need to remove one by one loop. For example, analog input we remove from the field. Then if alarm still there, we need to continue next loop. This is up to we can find out which one make at fault. So this is number third question. Ya, Anything feedback? ya Pak Ari, terima kasih jawabannya Pak. Mungkin nomor 3 itu paling penting karena hampir semua ISA Pak, di satelit, instrumen satelit house yang di kami itu hampir semua ground loop semua Pak. Jadi makanya kita cek satu-satu, buka lagi Pak seal-sealnya itu Pak. Jadi Iya, kita cek betul. satu persatu ke field Pak, ya. Oke. Iya, jadi harus dibedakan antara out grounding dan panel grounding gitu harus beda, Benar. jangan sampai Hmm. connect kemana-mana. Betul, betul. Oke, Terima kasih Pak Ari atas eh, jawabannya Pak. baik, sama-sama feedbacknya. Terus Boleh yang nambahin dikit Pak, ya silakan. perihal grounding Pak ya. Perihal grounding benar sekali. Itu ada instrumen Earth, plan Earth, sistem Earth juga ada, sama IS. IC. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan wiring ya. Grounding itu emang dedicated. Terutama yang sering kelupaan tuh yang sistem Earth ya. Marsaling itu ada sistem Earth. Itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih untuk feedbacknya, Mas. Terus untuk yang kita batasi berapa, Bu? 2, Bu ya? Kuesionya, Bu Ana? Atau Ya, saya bisa choose satu lagi ya? boleh deh Pak. Oke. Nanti untuk teman-teman yang jawabannya, yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu, nanti boleh di drop ke admin ya, atau nanti saya yang tanyakan langsung ke Pak Ari. Oke, saya coba lihat semua pertanyaannya. Yang paling panjang mana pertanyaannya? Mungkin dari Mas ini yang Muhammad Reza Pahlevi, Pak. Yang mana? Oh, ini ya. Oke, ini panjang juga pertanyaannya. Kalau bisa, Ada terima 3. kasih ya Mas Reza Pahlevi ya. Kalau boleh kenal, silakan Mas Reza, perkenalkan dirinya. Soalnya pertanyaan banyak sekali, komplit kayaknya pengalaman. Assalamualaikum Pak Ari, selamat Waalaikumsalam. sore, selamat pagi teman-teman. Ya, pertanyaan saya kurang lebih ada 3 Pak. Yang pertama problem tentang interference elektromagnetik. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 3 tadi terkait dengan ground looping gitu ya. Sementara teknologi DCS yang sekarang itu kan udah ada yang namanya ground fault atau out fault masing-masing. Dan masing-masing modul kadang-kadang udah ada teknologi, mereka bisa deteksi ada ground di masing-masing gitu kan. Nah, pertanyaan tadi Pak, bagaimana cara kita mengatasinya? Tadi mungkin udah hampir dijawab Pak ya. Terus mungkin bisa dilengkapi Pak dengan drawing mungkin di sisi kita sebagai control system engineer ya Pak ya. Itu acuan kita selain dari IO list dan loop drawing, tentu ada single line diagram dan logic naratif control logic. Nah, kalau di loop drawing itu tuh di mana tuh Pak yang bisa kita gambarkan sebagai kita cek satu-satu, oh ini udah terkoneksi. Nah, mana yang harus dilepas koneksinya, mana yang harus tetap terpasang. Nah, itu mungkin lebih ke sana pertanyaan saya Pak. Detail pertanyaannya, karena paling sering dialami nih Pak, maupun di fase-fase construction hingga di fase mau startup pun masih muncul nih kadang-kadang ground fault ini gitu. Kadang diabaikan aja kalau kecil-kecil mah kayak gitu kan. Nah, karena kalau udah terpasang semua ya itu tadi, kalau yang memang sistem kabinetnya kan nggak semua plan atau facility yang memang mereka menggunakan ground fault one by one gitu ya Pak ya. Kadang overall ground fault aja untuk satu sistem gitu kan. Nah, jadi memang harus dilepas satu-satu, bagaikan melihat jarum dalam jerami kayak gitu kan. Nah, tapi kan nggak mungkin Pak gitu kan, balik lagi ke fase construction kayak gitu. Nah, troubleshootnya gimana tuh Pak? Kita memang sebagai control system engineer yang memang udah nyampe di fase itu, kalau kita bongkar lagi kan problem tuh Pak ke klien gitu kan. Nah, bagaimana anaknya? Masuk Ya, Kak.
memang ini agak complicated ya, Mas Reza ya, Mas Falafi. Memang kalau kalau sebetulnya siapa saja yang ikut apa namanya fase di fase Oke, Mas desain itu sangat beruntung gitu kan. Jadi saya izin di, dulu Pak ya. ya nggak apa-apa, silakan. Di fase desain itu kan kita bisa ikut, bisa ngecek. Jadi berdasarkan drawingnya yang dikeluarkan oleh EPC company, kita bisa cek apakah drawingnya udah benar nggak gitu kan. Maksudnya eh, desain aspek desain fungsinya udah bagus ya kayak eh, kayak loop normal loop dari field transmitter local GB sampai ke DCS apakah desainnya udah benar gitu kan. Terus desain groundingnya juga harus dicek satu persatu apakah sudah benar. Ini di fase apa namanya desain, fase construction design. Udah beruntung sekali kalau bisa join soalnya kalau udah di maintenance owner end user sangat susah. Jadi kita tidak, kalau saya ke di maintenance user, jadi saya tidak join di engineer design engineer study and then apa namanya sampai ke makanya di EPC Common itu ada QC, bagian QC-nya kan. Jadi bagian QC-nya dia benar-benar menjalankan tugasnya, dia ngecek semua loop satu persatu gitu kan, sampai tidak terlewatkan sampai komplit loop 100%, mulai fill sampai apa namanya sampai di DCS sampai semuanya dicek ke QC apakah benar sesuai dengan initial design gitu kan. Soalnya kalau di initial design udah ditemukan kesalahan maka dia akan mencoba mereview desainnya gitu kan. Jadi sebelum diaplikasi dia harusnya di final design udah dicek apa namanya eh, final drawingnya. Terus kalau udah final design approve, nanti fill nanti QC-nya ngecek lagi gitu kan. QC EPC komponennya apakah benar apa enggak. Tapi kalau udah kita sebagai user, maintenance plan-nya owner, kita sangat susah. Memang di sekarang untuk DCS kebanyakan dia hanya ada earthing fault, common earthing fault. Tapi dia semua loop dia terkoneksi kan begitu kan. Jadi kita agak susah juga. Kita harus pengalaman saya juga sama satu persatu kita cari itu kan. Jadi kita jadi earth fault itu bisa saja dari apa namanya dari modul kayak power supply yang faulty itu bisa bisa earthing fault juga begitu kan. Power supply faulty saya juga pengalaman menemukan power supply yang faulty satu aja sudah bikin earth fault, tapi kita nggak bisa langsung menunjuk power supply, tidak kita harus cari satu persatu. Itu memang challenge-nya, tantangannya bagi apa namanya owner maintenance crew ownernya gitu kan. Terus nomor dua, cyber security apakah boleh koneksi dari luar menjangkau BCS? Misal seorang engineer ingin meremote dari headquarter office dari headquarter office untuk problem solving. Ini kalau nomor dua dari cyber security sebetulnya nggak boleh. Kalau dari ada total kayak pemisahan. Jadi kalau di engineer office dari mana ini tadi office headquarter office gitu kan, harusnya nggak boleh gitu kan. Kalau boleh kan bahaya, nanti bisa celah untuk masuk attack cyber security attack gitu kan. Jadi harus diyakinkan apa namanya hardware softwarenya antivirus apa namanya itunya berfungsi dengan baik. Jadi kalau untuk troubleshooting harusnya dari field gitu kan, dari maksimum dari DCS control gitu kan. Terus bagaimana mengatasi overshoot saat startup plan, bagaimana melakukan tuning hasilnya. Untuk pertanyaan nomor tiga ini menarik. Jadi nanti di sesi yang berikutnya yang di advance kita bisa melakukan simulasi dengan MATLAB gitu kan. Jadi dari MATLAB ini kita eh, dari proses real plan kita convert ke matematika apa namanya matematika desain formula gitu kan dengan simulasi real. Jadi kita tahu bagaimana di grafik nanti akan di MATLAB muncul overshoot apa enggak atau kita bisa tahu dari MATLAB simulasi. Saya pikir dari sekian dari saya. Silakan untuk teman-teman apa feedback atau kita kembali ke Bu Ana. Boleh nambahin Pak Ari untuk tadi yang masalah interference pengalaman dari saya gitu. Eh, Mengenai masalah interference yang pernah dulu ada temuan itu memang pada saat secara desain memang
saya pernah pengalaman di pabrik yang lama sebelumnya, udah dibagi-bagi antara misalkan untuk tray kabel untuk IS maupun non IS maupun kabel power. Tapi di saat kita meneruskan pekerjaan, mungkin orang-orang yang lama di situ mungkin ada penambahan instrumentasi atau penambahan eh, yang baru. Ternyata ada beberapa tarikan kabel yang menggunakan sinyal itu ditaruh bersamaan di kabelnya power. Jadi itulah yang salah satu menyebabkan penyebab dari intervensi itu. Itu salah satu temuan yang signifikan karena selama ini kita ngacunya ke drawing, memang di drawingnya sih sesuai, tapi ternyata tarikan kabel di lapangan ada penambahan kabel itu bercampur dengan antara kabel sinyal dengan kabel power. Demikian yang bisa saya tambahkan, Pak Ari. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Memang kalau yang harusnya di fase EPC-nya, desainnya itu kalau mereka udah melakukan final design, terus kita yang join di EPC stage-nya harus melakukan review gitu kan, apa desainnya sesuai benar apa enggak kan begitu kan. Kalau udah sesuai, terus ternyata sudah aplikasi sudah final, terus ada penambahan, berarti itu kan ada namanya nanti kalau kita belajar di Advance juga ada emosi kan, management of change. Jadi emosi itu ada study gitu kan. Jadi mulai pertama hasop, lupa dan lain-lain sampai. Jadi nggak mudah itu kita melakukan penambahan. Semisal contoh ya, operator minta tambahan ini kan. Jadi langsung tiba-tiba kita, oke, besok kita langsung tambahin lebih itu kan. Kita nggak bisa gitu. Jadi kita harus ada emosi stage-nya gitu kan, management of change. Artinya dengan adanya stage prosedur emosi, ya kita akan mereview semua gitu kan. Mulai dari hasop, mulai lopa dan lain-lain sampai kita melibatkan proses engineer dan lain-lain. Jadi ini untuk menghindari kayak ini termasuk melibatkan QC gitu kan, untuk menghindari salah pasang seperti yang ceritakan tadi. Jadi sinyal kabel kok ditaruh di power kabel pasti interference gitu kan. Jadi itu sekian dari saya begitu. Ya, menarik sekali Pak Ari. Mau rembuk diskusi lagi Pak Ari. Itu tadi kan siapa Mas Reza kan ya nanya lewat itu ya loop drawing ya. Nah itu simple aja, loop drawing kan dibagi 3 itu. Untuk yang ke sistem, marshalling sama field ya. Field itu juga ada yang ke package ya. Jadi untuk ngecek ground fault atau apa itu bisa disegregate 3 layer itu untuk mempermudah ya, agar kita bisa root cause-nya itu biar cepat ya. Contohnya kayak seandainya di field ya, awalnya udah dikonstruk udah bener, udah dicek di continuity udah bener, di loop bener. Ternyata pada saat di pertengahan ini setelah commissioning itu ada terjadi ground fault itu. Ternyata ada device yang itu IP-nya gagal. Jadi sampai dia itu water ingress and then corrosive. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga seperti yang Pak Ari tadi bilang, masalah power supply yang fault itu juga bisa sangat besar kemungkinannya. Yang sering saya temuin malah di packet Pak Ari. Yang di packet yang nge-link ke sistem dari DCS kita itu pasti selalu kayak gitu. Nah, itu yang mitigasinya itu di segregate ya antara sistem, marshalling sendiri sama di field-nya. Makanya harus diputus pakai cut off dulu di terminalnya itu di cut off, di open dulu, open knife dulu ya, biar aman. Itu Iya, aja betul, Mas Ari. betul. Ya, betul. Terima kasih atas tambahannya. Memang menarik ya kalau di sisi discussionnya kita bisa two-way communication kayak begini gitu kan. Kita bisa saling mengisi Ya. masing-masing. Soalnya masing-masing kan punya pengalaman yang berbeda. Backgroundnya POV-nya, point of view-nya berbeda-beda gitu kan. Mungkin yang lebih baik Kalau boleh tahu Pak Ari, ya, di maintenance ya Pak Ari? Banyak ya, experience di maintenance ya Pak Ari? saya kebanyakan sekarang di maintenance ya. Hampir Oh, saya menghabiskan hampir berapa tahun? 15 tahun saya di maintenance. Mulai dari oh, power plant LNG sampai sekarang upstream ya. iya. Saya maintenance baru 7 tahun Pak, maintenance 7 tahun. Kalau yang Ah, EPC 15. 15 tahun ya. Iya, Hebat. Selamat, selamat. masih Pak. Ya, I think lebih baik kita nanti buat teman-teman untuk ngisi yang diminta dari tim improve ya. Bisa klaim sertifikat untuk tambahan certificate collection. Terus untuk ada daftar hadir ya. Bisa juga daftar hadirnya diisi, minta tolong teman-teman.
Untuk link daftar hadirnya sudah saya kirimkan kembali ya, silakan diakses. Oke, baik, saya kembalikan ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Pak. Wah, seru sekali ya Q&A-nya, sangat interaktif di mana semua orang memberikan masukan dan pengalamannya, menambahkan jawaban dari Pak Ari sekaligus membantu untuk teman-teman kita yang bertanya tadi biar lebih tercerahkan gitu jawabannya, jadi lebih lebih kompleks gitu ya. Oke, nah untuk Pak Ari nih Pak, saya mau minta Bapak untuk memilih penanya terbaik nih Pak. Kira-kira siapa nih Pak? Dari beberapa orang yang bertanya tadi. Untuk dipilih satu orang. Satu aja ya. Iya, satu Pak. Saya pikir yang terbaik itu yang ngirimkan pertanyaan di chatbox ini ya. Dia udah berani mengirimkan pertanyaannya. Seperti yang paling banyak pertanyaan tadi berapa ini? Mas Reza ini kayaknya banyak. Saya pikir untuk Mas Reza ya layak gitu. Soalnya pertanyaan paling banyak ya. Benar gak ya? Yang paling banyak 3 pertanyaan kan? Yang Mas lain. Reza dan Mas Rian Saputra Oh, Hutagalung. sama 3 ya? 3. Terus ada Mbak Siska Noviana juga yang belum sempat terjawab. Mungkin nanti akan kita kirimkan jawabannya di grup ya Pak. Iya. Karena Mbak siapa? Satunya lagi siapa? Mbak siapa? Mbak Siska Noviana di sini beliau bertanya. Ya, mana pertanyaan? Oh ini apa ini jadi Bapak industri? 3 pertanyaan sama ya? Iya. 3 juga Pak. Ya nanti mohon maaf Mbak Siska, kalau saya belum sempat kebaca dan itu. Mudah-mudahan saya bisa jawab via email atau next ke pertemuan berikutnya. Jadi saya kayaknya yang pertama aja ya Mas Risa ya kayaknya ya. Kalau dari saya. Berarti untuk penanya terbaik kita kali ini Mas Muhammad Reza Fahlevi ya. Iya. Terima kasih Pak. Untuk sesi Q&A kita akhiri di sini dengan penanya terbaik dari Mas Muhammad Reza Fahlevi. Nanti Mas Reza boleh untuk menghubungi WhatsApp tim kami ya, tim di Admin Improve sudah ada di grup untuk mengklaim prize-nya. Oke, kita lanjut ke agenda kita selanjutnya yaitu kuis tadi ya. Ada 2 kuis. Sebentar saya tampilkan ya. Untuk kuisnya. Oke. Tunggu sebentar. Jadi tadi seperti tata tertib yang saya bacakan sebelumnya, peraturannya adalah saya akan menghitung. Jadi kalau misalkan teman-teman menjawab sebelum hitungan saya selesai, maka tidak akan saya hitung sebagai tercepat ya. Oke. Jadi semuanya siap-siap ya untuk mengetik jawaban. Untuk pertanyaan pertama, 1, 2, 3. Saya tampilkan. Silakan dijawab. Oke, kita tunggu 2 menit ya mungkin. Oke, ini sudah banyak yang menjawab ya. Untuk jawaban benarnya nanti mungkin minta tolong Pak Ari untuk menjawab ya Pak. Minta bantuannya untuk dijawab. Atau Ibu aja nggak apa langsung ditampilkan jawabannya Ibu. Oh iya, silakan. oke Pak. Ya. Oke. Oke, untuk jawaban benarnya saya kirim di kolom chat ya. Oke, jawaban benarnya yang B. EIC 61511. Explanation-nya sudah ada di note Zoom juga.
Di sini untuk yang menjawab pertama itu Mas Edo. Mas Edo boleh ya untuk menghubungi tim improve di WhatsApp kami yang ada di grup. Konfirmasi terkait nama untuk mengklaim GoPay-nya. Oke, kita move ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Berikut, silakan dijawab. Oke, masih ada lagi? Saya tunggu di 10.59 ya. Setelah itu saya akan mengirimkan jawaban benarnya. Oke. Berikut jawaban benarnya ya. Dan untuk yang menjawab paling cepat di sini, Mas Ahmad Fauzi Abdul Rozak. Silakan untuk menghubungi tim improve ya Mas, melalui WhatsApp kami untuk konfirmasi. Oke. Sesi Q&A kita sudah selesai dan kuis kita juga sudah selesai. Selamat untuk para pemenang yang mana mendapatkan hadiah menjadi penanya terbaik dan pemenang penjawab kuis tercepat. Silakan untuk konfirmasi ke WhatsApp kami ya untuk mengklaim hadiah yang didapatkan. Oke, sebelum mengakhiri, mungkin dari Pak Ari, apakah ada tambahan, Pak? Atau sudah cukup? Sedikit aja dari saya. Terima kasih kesempatan dari Improve ID. Dan buat teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak. Nanti untuk next step, sudah saya bikin silabus, bisa minta tolong Ibu Ana untuk dibagikan ke teman-teman atau yang lain mengenai silabus untuk yang selanjutnya materialnya. Begitu dari saya. Terima kasih semuanya. Nanti kita di akhir ada sesi foto bersama ya, teman-teman. Mohon jangan leave dulu. Oke, di sini ada akun sosial media kami untuk teman-teman yang ingin yang mungkin tertarik untuk mengikuti kelas lanjutan dari Pak Ari, silakan untuk memfollow akun sosial media kami ya, karena kami akan memberikan informasi terkait kelas lanjutannya melalui grup yang tadi, grup yang sudah ada kalian semua itu, dan dari sosial media kami. Nah, untuk teman-teman juga jangan leave grup ya, karena nanti informasi dan semacamnya itu akan kami share melalui WA komunitas dan grup WhatsApp yang sudah ada kaliannya di dalam. Oke, ini untuk info next webinar. Yang pertama ada Intermediate Class Piping Engineer, yang kedua Beginner Class Basic Risk Management and Schedule Risk Analysis Fundamental and Introduction, dan yang ketiga ada Intermediate Class Schedule Risk Analysis Using Primavera Risk Analysis Practical and Application. Oke, untuk teman-teman apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menghubungi WhatsApp tim improve.id. Untuk pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab juga nantinya akan kami bantu untuk share ke Pak Ari, dan nanti jika sudah mendapatkan jawaban dari beliau akan kami share di grup ya. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan dan masukannya hari ini, di mana Zoom meeting hari ini sangat interaktif ya. Oke, kita lanjut ke sesi foto bersama ya teman-teman. Silakan untuk menyalakan kameranya dan menggunakan background yang kami sediakan.
Oke, saya tunggu ya teman-teman. Jadi silakan dinyalakan fitur kameranya. Oke, sudah banyak ya. Oke. Oke, kita mulai ya untuk sesi foto bersamanya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Terima kasih untuk teman-teman juga yang memberikan masukan dan terima kasih tentunya untuk trainer kita Pak Ari sudah sharing terkait pengalamannya dan pengetahuannya. Untuk next webinar nanti infonya bisa untuk dilihat di sosmed kami ya teman-teman. Dan untuk terkait sertifikat atau klaim sertifikat, nanti kami akan umumkan di grup. Juga rekaman Zoom hari ini akan kami kirimkan linknya di grup. Silakan untuk diharapkan teman-teman untuk tidak out dari grup sebelum ada informasi ya teman-teman. Karena nantinya kami akan terus-menerus memberikan informasi lanjutan terkait kelas-kelas selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih hari ini. Semoga puasanya lancar semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dan meluangkan waktu pada webinar di tanggal 7 Maret 2026 bersama Pak Ari sebagai trainer kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih teman-teman semuanya.